Hindi po yan basta. Basta pakita. Okay, next. May remote control yan. May craft na yan. Maging grateful tayo kay Lord sa mga blessings. Brand new car first. See? Oh, ma! Dapat pala brand new car kay Mom. Pwede swap? Swap. Mega jacket. Meron ka! Mega jump! Uy, mega jackpot! Mega. Naman mo sa mega Oh! Mega jackpot. Yay! Kaya sa lahat ng tao. Okay, next. Grabe na kami mega jackpot. Guys, mega agad. Ako na agad. Okay, next. Winner! Oh, pwede na yan. Oh! Uy, para sa oras. Mas rin, thank you. So, ano? Ay! Ano yung mga promo ka? Gcash. Bakit kaya? Ano, para sa inyo. Oh, why? Whitening package! Whitening package! In fairness! Oh, in fairness! Plastic pa yan. At least not! Oh! Kaya sino kaya? Lalagpas ba? Si Ate Yay! Kaya ano kayo mga mukha mo? Prizes natin. Ay, sakto. Oh! Okay! Premium steak! Oh! Wow! Plastic ulit. Premium! Pwede ko lang ihawin dyan. Okay, next! Next. Meron pa mga apat. Apat pa. May apat na May apat prizes pa. pa. Uy!